Dragi moji, tuga i očaj Tatjane Ilić, bake nestale Danke Ilić, ne mogu se opisati rečima. Žena slomljenog srca već mjesecima traži odgovore, ali umjesto njih dobija samo tišinu i nove sumnje. Svaki dan njenog života sada je obeležen bolom, neprospavanim noćima i istim pitanjem koje ne može da izbaci iz glave. Šta se dogodilo sa mojom unukom? Dan koji se pretvorio u noćnu moru Tatjana i njen suprug Milan kobnog dana su čuvali unuke, dok je njihova snaha Ivana Ilić imala obaveze u opštini. Ni slutili nisu da će taj dan promeniti njihove živote zauvek. Miloš nas je pozvao i rekao nam da Danke nema. Krenuli smo odmah, srce mi je lupalo, nisam mogla da dišem. Niko nije znao šta se desilo, ali već u prvom trenutku nešto mi je govorilo da nešto nije kako treba. Prisjeća se baka Tatjana. Kako kaže, čim je stigla, vidjela je potpuni haos. Ljudi su se okupili, policija je već bila na terenu, ali jedno je bilo sigurno. Male Danke nigde nije bilo. Pitala sam Ivanu šta se dogodilo, gde je bila u tom trenutku. Rekla mi je da ju je ostavila na trenutak i da je posle nije bilo. Nisam mogla da verujem. Kako je moguće da dete nestane tek tako, da niko ništa ne vidi? Priča baka kroz suze. Sumnje koje ne daju mira Tatjana Ilić je saslušana u višem javnom tužilaštvu u Zaječaru, gdje je otvoreno govorila o svojim sumnjama. Iako ne želi nikoga da optužuje, jedna stvar joj ne izlazi iz glave. Da li Ivana Ilić nešto prečutkuje? Neću da upirem prst, neću da osuđujem bez dokaza, ali nešto tu nije kako treba. Ako ne znaš gde ti je dete, zašto ne tražiš svaki kamen da prevrneš? Ja ne mogu da se pomirim s tim da bi neko mogao samo da sedi i čeka odgovor od drugih, rekla je Tatjana pred istražiteljima. Njene reči pogađaju pravo u srce. Javnost sve više deli njen osjećaj. Roditelji male Danke kao da su se predali, kao da su se pomirili sa sudbinom. Javnost traži odgovore, dok policija nastavlja istragu, narod ne prestaje da postavlja pitanje. Ljudi su besni, ogorčeni i zbunjeni ponašanjem roditelja koji ne pokazuju dovoljno inicijative. Zašto nisu organizovali proteste, javne apele, učinili sve da saznaju istinu? Mene ne zanima ko je kriv, mene zanima gde mi je dete, ponavlja baka Tatjana kroz jecaje. Ostaje da se vidi da li će pravda ikada stići do male Danke Ilić ili će njena sudbina ostati jedna od najvećih misterija Srbije. Dragi moji, tuga, bol i neizvesnost prate porodicu male Danke Ilić već mjesecima. Dok nadležni organi tvrde da rade na rasvetljavanju slučaja, javnost sve glasnije izražava sumnje u iskrenost istrage, a baka Tatjana Ilić ne može da se pomiri sa sudbinom svoje unuke. Njene reči kidaju dušu. Ne mogu više da živim ovako, samo mi recite gde mi je dete. Roditeljska ravnodušnost ili nešto više. Tatjana ne krije ogorčenost ponašanjem svoje snahe Ivane Ilić, majke nestale Danke. Kako kaže, od samog početka osjeća da nešto nije u redu, da nešto nije do kraja rečeno. Majka koja traži dete ne može da se ponaša ovako. Ja da sam na njenom mestu, dan i noć bih bila na nogama. Ne bih spavala, ne bih jela dok ne saznam istinu. A ovdje? Pa oni sede na društvenim mrežama, rade lajvove, dok mi ne znamo gde nam je dete. Priča kroz suze baka Tatjana. Ove reči odjeknule su u javnosti i dodatno raspalile sumnje. Zašto roditelji Danke Ilić nisu glasniji u borbi za pravdu? Zašto ne tragaju sami? Ne organizuju potragu, ne vrše pritisak na institucije. Skrivene tajne porodice Dragijević. Tatjana je u višem javnom tužilaštvu u Zaječaru podelila i informacije koje su je dodatno uznemirile. Čula je da u porodici Dragijević postoji istorija misterioznih nestanaka. Ljudi iz sela Zlot su mi rekli da je deda po ocu Dejana Dragijevića nestao pod čudnim okolnostima. Da li su ga našli, šta se desilo, ne znam. Ali to govori o nečemu. Kako su svi iz iste porodice umešani u ovako strašne stvari. Ove informacije dodatno produbljuju misteriju oko ubistva male Danke. Da li postoji dublja priča iza svega? Da li su roditelji Danke nešto znali i prečutali? Javnost traži pravdu. Roditelji ćute dok baka i šira javnost očajnički traže odgovore. Roditelji Danke kao da su se pomirili sa sudbinom. Umjesto da se bore, oni učestvuju u TikTok live-ovima, raspravljaju o nebitnim temama
i ne pokazuju nikakvu inicijativu da otkriju šta se tačno dogodilo sa njihovom ćerkom. Ljudi su besni i razočarani. Kako majka može da sedi mirno, a da ne zna gde joj je dete, pita se narod. Sve ovo budi sumnje da istina o Dankinom nestanku možda nikada neće izaći na videlo. Da li će pravda biti zadovoljena ili će se ovaj slučaj zauvek svrstati u one misterije koje nikada nisu dobile svoj epilog? Jedno je sigurno, baka Tatjana neće prestati da traži odgovore. I uz nju stoji cela Srbija. Dok javnost sa gnevom prati ponašanje roditelja Danke Ilić, stručnjaci i analitičari postavljaju niz pitanja i ukazuju na ozbiljne nelogičnosti u istrazi i reakcijama najbližih članova porodice. Igor Jurić. Roditelji se ne ponašaju kao roditelji nestalog deteta. Igor Jurić, osnivač Centra za nestalu i zlostavljanu decu, izjavio je da je slučaj Danke Ilić pun nejasnoća i da ga dodatno zbunjuje stav roditelja. Roditelji nestale dece obično preduzimaju sve što je u njihovoj moći da dođu do odgovora. Oni pritiskaju institucije, angažuju privatne detektive, tragaju dan i noć. A ovdje imamo situaciju gdje majka i otac mirno sede, rade live-ove na TikToku i ne deluju kao da žele da saznaju istinu. Jurić je naglasio da je ponašanje Ivane Ilić posebno neobično i da ne liči na majku koja je izgubila dete. Žarko Popović. Istraga se vodi loše, roditelji kriju nešto. Bivši načelnik Beogradske kriminalističke policije, Žarko Popović, također je izrazio sumnje u iskrenost roditelja. Majka Danke Ilić definitivno zna nešto više nego što govori. Očigledno je da postoji nešto što skriva, jer njena ravnodušnost ne može biti prirodna. Također, istraga je puna propusta. Ključni svedoci nisu odmah saslušani, dokazi nisu adekvatno osigurani, a sve je svedeno na pretpostavke. Na pitanje o tome da li je moguće da neko u porodici zna šta se dogodilo, Popović je bio jasan. Sve je moguće. Ako neko iznutra zna istinu, to može biti ključni razlog zašto se ovaj slučaj odugovlači. Profil stručnjaka za neverbalnu komunikaciju. Majka pokazuje znake nesigurnosti i nelagode. Jedan poznati stručnjak za neverbalnu komunikaciju analizirao je ponašanje Ivane Ilić u javnim nastupima. Njegova analiza otkriva nekoliko zanimljivih elemenata. Kada priča o Dankinom nestanku, Ivana često spušta pogled i skreće temu. Njene izjave su kontradiktorne. Jednom tvrdi da je odmah krenula da traži dete, drugi put kaže da nije bila sigurna šta da radi. Nedostatak emocija u ključnim trenucima. Ona ne pokazuje prirodnu paniku i tugu kao majka koja je izgubila dete. Njeni odgovori su kratki, šturi i bez pravog emotivnog naboja. Ovo otvara pitanje, da li Ivana Ilić zna nešto što ne želi da kaže? Javnost traži pravdu. Zašto institucije ne deluju? Pritisak javnosti raste iz dana u dan, posebno nakon smrti Dalibora Dragijevića u policijskoj stanici, koji je, prema obdukciji, preminuo od posljedica prekomerne upotrebe sile. Ljudi su besni jer niko nije odgovarao za ovaj incident. Ako su u stanju da prikriju ubistvo osumnjičenog, šta još mogu da sakriju? Pitaju studenti na protestima širom Srbije.